Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, kali ini saya akan tunjukkan macam mana untuk kita menginstal WordPress di local PC. Bukan di hosting, bukan di internet, tapi hanya di local PC saja. Jadi kita boleh buat laman web kita di local PC. Jadi selepas dah selesai semua, kita boleh upload kemudiannya ke hosting ataupun ke internet. Okey, so macam mana cara dia untuk kita install WordPress di local PC? Jadi pertama sekali yang kita perlu ada ialah kita perlu install XAMPP. XAMPP di sini. Jadi di PC ni saya telah pun menginstall XAMPP. Jadi saudara boleh lihat macam mana installation XAMPP yang telah saya lakukan dalam video sebelum ni. Okey, so sekarang saya telah install XAMPP. Dan XAMPP ni perlu dirunkan services dia, iaitu saya buka XAMPP di sini. Okey, di sini kalau kita lihat ada dua services ataupun modul yang kita run, iaitu Apache dan MySQL. So kita telah runkan, saya telah runkan dia berwarna hijau. Okey, Apache adalah kita punya web server dan MySQL adalah kita punya database. Tapi sebenarnya dalam WordPress kita boleh menggunakan database selain daripada MySQL, iaitu yang dinamakan MariaDB juga. Dan sebenarnya dalam XAMPP ni dia tidak menggunakan database MySQL, dia menggunakan MariaDB. Nanti kita lihatlah, saya akan tunjukkan. Okey, jadi XAMPP telah diinstal dan telah pun dirunkan services Apache dan MySQL ni. So kita boleh minimaskan di sini. Jadi seterusnya kita boleh install ataupun kita boleh download software ataupun kod perisian WordPress, iaitu di laman web wordpress.org. So kita buka web browser dan kita masuk ke wordpress.org di sini. Okey, jadi di dalam wordpress.org ni juga dinyatakan keperluan WordPress ni. Sebelum ataupun untuk kita menginstal WordPress, kita perlu tahu keperluan untuk kita menginstal WordPress. Jadi keperluannya saya telah akses di sini di laman web WordPress juga, di bahagian requirement di sini. Okey, so apa yang diperlukan untuk kita run WordPress, iaitu kita perlu pertama PHP. Okey, PHP version 7.4 atau ke atas. Okey. Kedua iaitu MySQL ataupun database version 5.6 atau ke atas, ataupun database MariaDB version 10.1 atau ke atas. Okey, ini adalah untuk WordPress versi terkini ataupun versi semasa yang saya install, iaitu versi WordPress ni adalah versi 5.6. Okey, jadi apabila semakin berubah ataupun semakin meningkat versi WordPress, mungkin keperluan pada PHP dan juga MySQL juga akan berubahlah. Okey, kemudian ini adalah HTTPS support. Okey, untuk local sebenarnya kita tak memerlukan HTTPS support, tapi untuk di hosting ataupun di internet nanti kita boleh membuat kita punya laman WordPress itu sebagai HTTPS lah, dia punya domain dia. Okey, jadi untuk keperluan kedua-dua keperluan ni, kita punya XAMPP sebenarnya PHP dan MySQL ni, ataupun PHP dan database MySQL atau MariaDB ni sebenarnya tertakluk kepada keperluan yang ada dalam XAMPP kita. Jadi untuk XAMPP kita, untuk XAMPP di sini, jadi untuk semakkan, kita boleh semak adakah XAMPP kita memenuhi keperluan PHP version 7.4 ke atas ataupun database MySQL atau MariaDB. Mari kita semak. Okey. So apa yang kita perlu buat selepas kita dah runkan services Apache dan MySQL ni, okey, kita perlu typekan localhost. Okey, localhost, dan kita boleh semak pertama sekali, kita boleh semak PHP version, iaitu di sini. Okey, di PHP info. So ini adalah PHP version, jadi 7.4.13. Jadi kalau kita tengok keperluan 7.4 ke atas semua memenuhi. Kemudian database MySQL version 5.6 atau 5.6 ke atas, atau MariaDB version 10.1
atau ke atas. Okey, jadi untuk kita semak database ni, kita pergi balik semula ke localhost. Okey, kita type sini pun boleh. Okey, kita pergi sini localhost. Okey, kita boleh semak di sini di phpMyAdmin. Okey, kita lihat di sini database server. Database server sekarang kita menggunakan server type adalah MariaDB. Bukan MySQL, tapi ianya adalah MariaDB. Okey, XAMPP ni menggunakan MariaDB, bukan menggunakan MySQL. Dan server versionnya adalah 10.4.17. 10.4.17. Jadi kalau kita tengok requirement di sini 10.1 ke atas. Jadi memenuhi keperluan lah. Okey, jadi ini dua keperluan yang wajib kita penuhi untuk kita menginstalkan WordPress version yang semasa sekarang. Okey, seterusnya kita boleh download software WordPress. Okey, so WordPress, jadi kita download di wordpress.org di sini, dan kita boleh dapatkan get WordPress di sini. Okey, software WordPress ni kita boleh, kita dah klik get WordPress, kita scroll down. Okey, ini adalah download WordPress 5.6. Okey, di sini pun kita ada requirement sama je requirement seperti tadi tu. Okey. Lagi satu apa dia kata? We also recommend Anda Apache or Nginx as the most robust for WordPress. Okey, so maksudnya web server ni Apache web server. Jadi sebenarnya kita punya XAMPP ni menggunakan Apache lah. Sebenarnya kita punya ni tadi, web server kita adalah Apache. Okey, balik semula ke download WordPress tadi, iaitu di mana? Di sini. So kita boleh klik ni, download WordPress. Okey, kita klik download WordPress 5.6. Okey, version yang semasa sekarang adalah 5.6. Okey, jadi apabila kita klik download, maka proses download berlaku di bawah ni. Okey, size file adalah hanya 15 15.8 tak berapa besar. Okey, hanya kurang 1 minit je. Bergantung kepada speed kita punya internet lah. Okey, kita tunggu sekejap. Alright. Okey, download dah hampir selesai. Okey, so dah selesai. Jadi apa yang kita download tadi kita boleh semak di sini di show in folder. Okey, biasanya saya punya di sini default setup saya download di folder download lah. Di folder download ni So ni file WordPress 5.6. So file WordPress ni, file code WordPress ni adalah dalam format zip di compress zip. Jadi nanti kita perlu extractkan file ni. Okey, jadi sebelum tu, jadi cara untuk kita membuat installation, so kita perlu copy file ni. Kita perlu copy. Dan kita perlu pergi ke folder XAMPP. Okey, seperti yang sebelum ni, folder XAMPP saya install di folder XAMPP di sini, XAMPP 74. Okey, ini folder XAMPP. Dalam folder XAMPP, di sini terdapat banyak folder. Ada satu folder namanya ialah htdocs. htdocs. Okey. Ataupun saya panggil dia hotdocs. Hotdocs. Okey, htdocs, so double click. Okey, dan kita pastekan kita punya code WordPress tadi ataupun software WordPress tadi. So right mouse button, paste. Okey. So dia telah berada di dalam folder htdocs dalam XAMPP. Dalam XAMPP ada folder htdocs. Okey. Dan kita letakkan di sini. Jadi kemudian file WordPress ni kita extract So kita right mouse button. So kita boleh extract. Okey, dalam kes ni saya menggunakan 7-zip Sama ada anda menggunakan WinZip ataupun apalah software ataupun extract tool yang lain lah WinRAR dan sebagainya. Okey, saya menggunakan 7-zip. So saya extract here So extract here. Okey, so proses extract akan sedang berlaku sekarang. Okey, kita tunggu sekejap saja. Okey, software extract 7-zip ni software yang percuma saja Anda boleh download juga di laman web 7-zip lah
Okey, jadi sekarang saya sudah extract, iaitu apa yang saya extract, apa yang kita extract ni WordPress 5.6 berada di mana? Di sini. Ni dia. Foldernya namanya adalah WordPress sahaja. So kalau kita double klik, so file dia ni. Kita back balik. Kita back. Okey. So file dia adalah WordPress. Jadi kita boleh rename kan file ni. File WordPress ni ataupun file present WordPress ni kita rename kan. Inilah file lama web kita sebenarnya. Inilah file lama web yang akan kita install ni nanti So kita right mouse button, kita rename. Okey, katalah kita namakan my web apa saja nama boleh letakkan apa-apa nama web kita. Jadi dalam contoh ni saya letakkan my web, jangan ada ruang kosong Jangan ada ruang kosong, dan kalau boleh huruf kecil semualah, standard Okey, my web, jangan ada ruang kosong, jangan my ruang kosong web, tak mau tak perlu. Okey, jadi kita typekan saja tanpa ada ruang kosong my web supaya apa, nanti bila kita nak type dekat web browser, kita boleh dapatkan capaian yang betul nama folder ni. Tapi kalau kita ada ruang kosong, kita nak type dekat web browser kita nanti, macam mana kita nak type kat sini my web, so tak boleh dia tak jumpa. Kita kena tambah satu lagi %20 pula macam tu. Jadi tak praktikal Okey, so kita buatkan saja folder ataupun nama web kita tanpa ada ruang kosong. Okey, seterusnya kita pergi ke web browser. Okey, kita minimizekan ni, kita pergi ke web browser. So kita typekan di sini localhost / nama folder web kita, iaitu my web. Jadi sebenarnya localhost adalah, kalau kita type localhost, kita panggil kita punya web server, dan kita / my web, kita panggil kita punya folder web WordPress kita. Okey, enter. Okey Okey, so ni saya tutup lah ni. Ni tadi dah download. Okey, ini adalah page ataupun page installation ataupun laman installation lah untuk WordPress, untuk web WordPress kita. Jadi kita pilih bahasa, jadi biarkan untuk setup permulaan ni kita ambil English lah, English United States, dan kita klik continue Okey, continue. Okey, kemudian di sini dia akan beritahu welcome to WordPress. Before getting started, we need some information on the database. You will need to know the following item before proceeding. Okey, database name. So kita perlu tahu database name, database username, database password, database source dan sebagainya. Jadi apa yang kita perlu buat ialah database name ni sebenarnya kita perlu create satu database Kita kena create satu database dahulu sebelum kita boleh membuat setup yang seterusnya ini. Okey, so cara untuk create database iaitu kita pergi ke database ni tadi, ataupun kita type balik localhost. Okey, kita pergi ke phpMyAdmin ni. Okey, kita pergi ke phpMyAdmin. Okey, kemudian kita klik database. Kita klik database di sini. Okey. Very simple nak buat database. So kita klik database, kita nampak di sini ada ruangan create database. So database name ni kita letak nama database kita. Okey, saya cadangkan nama database sama dengan nama folder web kita, iaitu ni my web. Okey. So di sini kita letakkan nama database sebagai my web. Okey, apa tujuan dia Tujuan dia nanti supaya kita lebih senang untuk mengenali database untuk web WordPress kita Sebab di sini, perasan tak, di sini ada senarai database sebenarnya Di sini adalah akan ada nanti senarai nama-nama database yang kita buat. Jadi kalau kita namakan secara standard iaitu nama web kita ataupun nama database kita bersamaan dengan nama web, jadi lebih mudah untuk kita mengenal pasti senarai database di sebelah ni nanti database untuk apa Okey, jadi saya tuliskan di sini nama database sebagai my web Tapi sebenarnya kalau anda rasa tak suka dengan recommendation saya ni, anda boleh typekan apa-apa nama database pun boleh rapat-rapat semua apa-apa pun boleh, tak ada masalah.
Okey, seterusnya kita klik pada create button ni. Okey, kita klik saja create. Okey, database telah di-create lah. Okey. No table found. Okey. Jadi kita nampak di sini senarai nama database yang baru kita create tadi, iaitu MyWeb. Okey. So, selesai sudah kita membuat nama database. Okey. So, nama table, nama username untuk database ni kita tak perlu buat. Walaupun di sini kita perlu, kalau kita tengok tadi mana? Di sini kan. Kita perlu ada nama database username, database password. Okey, yang ni kita tak perlu buat. Okey. Seterusnya kita boleh terus pergi ke let's go lah. Okey, kita dah create database tadi, namanya apa? MyWeb MyWeb. So kita terus pergi ke let's go. Okey, database name. Okey, di sinilah kita perlu letakkan nama database yang kita create tadi, iaitu kita buang WordPress ni, kita gantikan dengan MyWeb. Okey. Kemudian username. Okey, username. Username ni apa pula kita nak letak ya? Sebab sebelum ni kita tak ada create pun username. Okey, memandangkan WordPress yang kita install ni hanya di local sahaja. So kita boleh gunakan username root Okey, username root. Tak ada masalah Okey. Kalau macam tu tak ada masalah security ke? Okey, untuk local memang tak ada masalah untuk security sebab local kita saja yang akses pada PC kita. Tapi nanti kalau di internet ataupun di hosting, apabila kita meletakkan web kita di hosting, jadi kita perlu membina database of course, dan juga kita perlu membina username untuk database tersebut dan juga membina password untuk database tersebut password untuk username itulah jadi kalau di hosting atau di internet memang wajib perlu, jangan pakai username root okey. Jadi tapi ni untuk di local sahaja di local, jadi tak ada masalah sebab local hanya PC kita saja yang akses kan, PC kita memang under kawalan kita. Okey, so password di sini kita kosongkan. Okey, untuk username root dia tidak ada password. Jadi password kita kosongkan saja. Buangkan saja kosong, ruang kosong tu. Okey, jangan isi apa-apa Okey, database host kita biarkan saja sebagai local host dan database dan table prefix kita biarkan saja sebagai WP pun tak mengapa Okey, seterusnya kita klik pada submit. Okey. So ulang balik, kita telah isi database name MyWeb, username root, password kosongkan. Database host pun kita biarkan localhost dan table prefix kita biarkan saja WP. Okey. So seterusnya kita klik submit. Okey, alright, Sparky. Okey, you have made it through. Okey. WordPress can now communicate. Okey, so run the installation. Okey, klik pada run the installation button. Okey. Okey, site title ni, okey, kita perlu masukkan information. Di sini site title kita boleh letakkan laman web apa-apa saja Yang ini pun kita boleh tukar kemudian laman web MyWeb lah contoh Okey. Username, okey, username ini. Username ni adalah sebenarnya username untuk admin untuk administrator ataupun untuk kita sebagai administrator Ia berbeza daripada username yang sebelum ni kita create tu, itu adalah username untuk database Okey, yang ni kita letakkan saja username username kalau boleh. Okey, username yang okey, elakkan daripada kita letak username admin lah kan, untuk keselamatan. So kita letak username selain daripada admin. Dan password, okey, kita letakkan password yang secure. Ini contoh saja saya letakkan password. Minta maaf. Okey, so saya letakkan password ni memang tidak secure, weak, tapi sebagai contoh saja. Okey. Kemudian kalau kita menggunakan password yang tak secure ataupun weak, dia suruh kita tick confirm use of weak password lah. Okey, kemudian email. Okey, email kita lah Okey, email kita. So kita boleh tukar kemudian pun tak apa. Okey. So kita dah selesai masukkan ni, kita terus pergi kepada install WordPress. Okey, install WordPress. Okey, proses installation sedang berlaku, kita tunggu sekejap.
Alright, okay, success. WordPress has been installed. Thank you and enjoy. Okay, so username dan password. Okay, ini ingat username yang penting adalah username yang ni kita kena ingat. Username untuk admin untuk administrator ini yang kita akan update ataupun kita akan kemas kini ataupun kita akan design web kita nanti menggunakan username ni lah. Okay, so username ni kita kena ingat ataupun kita salin lah username dan password yang kita masukkan tadi. Okay, so sekarang kita boleh semak laman web kita buka satu web tab baru. Okay, so laman web kita ialah localhost/myweb. So kita enter. Okay, so ini adalah kita punya web WordPress kita yang telah siap kita install. Okay, di sini kita boleh tengok. Okay, kita boleh klik di sini, kita boleh klik di sini. Okay, kita boleh buat apa kat sini? Kita boleh tengok sajalah. Kita boleh klik saja. Kita tak boleh buat apa-apa. Okay, so ini adalah kita punya laman web WordPress yang kita telah install. Okay, untuk akses admin pula ataupun untuk kita mengubah suai laman web kita, okay, sila tonton video yang seterusnya.